ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2025। ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ବିଷୟ ହେଉଛି ଗଣିତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମର ନାମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବିଭାଗ, ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ତାରିଖ ଯେଉଁଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବ୍ଲକ, ତୁମେ କେଉଁ ବ୍ଲକର ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେଇ ବ୍ଲକ ଏଠି ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏଠି ତୁମର ଜିଲ୍ଲା, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ଠିକ୍ ଅଛି। 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି। ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 7, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 24 ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 30 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, 1 ରୁ 10 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚନାକୁ ପଢ଼ି ଠିକ୍ ଉତ୍ତରକୁ ବାଛି ତଳେ ଥିବା ଖାଲି ଘରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକାଶରେ କେତୋଟି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏହାକୁ ଗଣିବ ପିଲାମାନେ, ଗଣି କରି ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। 1 2 3 4 5 6 7, 7ଟି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତୁମେ 7 ଘରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଟ କେତୋଟି ବେଲୁନ୍ ଉଡ଼ୁଛି? ମୋଟ କେତୋଟି ବେଲୁନ୍ ଅଛି? 2 2 4 2 6 2 8, এই 8 ଘରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମ ପାଖରେ 13ଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ତୁମଠାରୁ 5ଟି ଚକୋଲେଟ୍ କମ୍ ଅଛି, ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି? 13ରୁ 5ଟି ବିୟୋଗ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ହେବ 8। এইটি 8 ঘরে ঠিক চিহ্ন দেব, ঠিক আছে। পরবর্তী প্রশ্ন, তল চিত্রে মোট কেতোটি ফুল ଅଛି? কেতোটি ফুল ଅଛି? ଏହା ଅଛି, এইটি ଅଛି 4 4 8 9 10 ଗୋଟି ଅଛି, 11 12 13 14 14 ଗୋଟି ଅଛି, 14ରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। পরবর্তী প্রশ্ন, ରୀତା ମଙ୍ଗଳବାର ପରଦିନ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରହିଲା। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ କେଉଁ ବାରରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବୁଧବାର, ଏଇଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 7 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସ୍କେଲ୍ କିଣିବା ବେଳେ ମନୋଜ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ଚୟନ କରିବ? ସେ କ'ଣ କରିବ? 5 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 2 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟିଏ ନେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 5 + 4 କାହା ସହିତ ସମାନ? କାହା ସହିତ ସମାନ? 2 + 7 ସହ ସମାନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 8 - 2 କାହା ସହିତ ସମାନ ହେବ? 8 - 2 କାହା ସହିତ ସମାନ ହେବ? ଏହା ହେବ 9 - 3, ঠিক ଅଛି, ଏହା ସହିତ ସମାନ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, 3 - 3 କାହା ସହିତ ସମାନ ହେବ? ଏହା ହେବ 5 - 5 ସହିତ ସମାନ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। 9ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 9ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 8, ଏଇଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 11ରୁ 18 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତଳେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚିତ୍ରର କ୍ରମକୁ ଦେଖି ଖାଲି ଘରେ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ହେବ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିଭୁଜ, ତାପରେ ବୃତ୍ତ, ପୁଣି ତ୍ରିଭୁଜ, ତାପରେ ବୃତ୍ତ, ପୁଣି ତ୍ରିଭୁଜ, ତାପରେ କେଉଁ ଚିତ୍ର ହେବ? ଏଇଠି ବୃତ୍ତ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 18 12 16 14 19 ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କେଉଁଟି? ଏଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 19, ଏଇ ଘରେ ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 7 - 0 ସମାନ କେତେ ହେବ? ଏଠି ହେବ 7, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1 2 3 4 ଗୋଟି ପାରା ଯୋଗ 1 2 3 3 ଗୋଟି ପାରା କେତୋଟି, ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ପାରା ହେଲା? 7 ଗୋଟି ପାରା, ଏଠି ଲେଖିବ 7, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମକୁ ଦେଖି ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। 5 8 11 14 3 3 ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ଖାଲି ଘରେ ହେବ 17, ଠିକ୍ ଅଛି, 17 ହେବ।
परवर्ती प्रश्न माछ संख्या केते गणी कोठरी रे लेख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखिब 9 ठीक अच्छे 42 को संख्यार लेख 42 को संख्यार लिखिले हे 4 10 2 1 ठीक अच्छे तापर परवर्ती प्रश्न 9 वियोग 5 समान केते एठी हेब 4 ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न 19 रु 24 नंबर पर्यंत प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो ठीक अच्छे ये चित्र को लक्ष्य कर पिला माने ठीक अच्छे उपरोक्त चित्र रे केतोटी वृत्त अच्छी केतोटी वृत्त अच्छी एठी अच्छी 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिखिब 10 ठीक अच्छे लिखिब 10 तापर केतोटी चतुर्भुज अच्छी चतुर्भुज अच्छी तुम हिसाब कर पिला ठीक अच्छे 1 2 3 4 5 ये लिखिब 5 ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न लिपुर जन्मदिन जनवरी मास 4 तारिख शनिवार दिन में पालन करा भौणी लिपुर जन्मदिन आउ 3 दिन पर पड़ा तेबे लिपिर जन्मदिन क्यों बार केते तारिख रे पड़ा केते तारीख पड़ा ता हूँ 7 तारिख रे पड़ा ठीक अच्छे 7 तारिख रे पड़ा ठीक अच्छे मंगलवार दिन पड़ा ठीक अच्छे ये लिख तुम्हें 7 तारिख मंगलवार दिन पड़ा ठीक अच्छे मंगलवार दिन पड़ा परवर्ती प्रश्न रवि गणित रे 10 रु 7 नंबर और भाषा रे 10 रु 8 नंबर रखिला तेबे परीक्षा रे मोट 20 नंबर रू से केते नंबर रखिला भाषा रे रखिथिला 8 नंबर ठीक अच्छे भाषा रे रखिला 8 नंबर गणित रे रखिला 7 नंबर 8 और 7 मिसई देबे पिला ठीक अच्छे 15 नंबर से रखिला ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न सोनाली मेलारे खेलना दुकान को जाए विभिन्न खेलनार दाम बुझेला तापरे केवल 9 टंका थिला ता पाखरे केवल 9 टंका थिला ठीक अच्छे से 9 टंका रे क्यों क्यों दुईटी जिनिस किनी पारिबो क्यों क्योंटी किनी पारिबो गोटिए मयूर किनी पारिबो एवं गोटिए पारा किनी पारिबो ठीक अच्छे ये मयूर और पारा किनिबो एठी लिखिबो ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न देखिबा रमेश पाखरे 9टी लडू अच्छी राधा पाखरे 6टी लडू अच्छी राधा पाखरे रमेश ठारू केतोटी लडू कम अच्छी 9टी रु 6 को वियोग पर ठीक अच्छी 9 रु 4 3टी लडू अच्छी ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न पूजा देख पे पूजा यह हूँ हरि यह हूँ सीमा यह हूँ रघु ठीक अच्छे पूजा हरि सीमा और रघु पाखरे थिबा कली संख्या को देखी अधिक रु कम क्रम नाम को लिखा ठीक अच्छे प्रथम लिखा पे रघु रघु पाखरे बेसी अच्छी यही लिख रघु तापर लिख सीमा ठीक अच्छे तापर लिख सीमा ठीक अच्छे तापर लिख हरि ये लिख हरि तापर ये लिख पूजा पूजा ठारे समस्त ठारू कम अच्छी ठीक अच्छे धन्यवाद धन्यवाद पिला माने वीडियोटी केमिति लागिला निश्चय कमेंट कर लिखि जणाइबो एवं यह भेरी इंपोर्टेंट होइतिबारु निज सांगसाथी मान निकट को शेयर करिवो ठीक अच्छे धन्यवाद।